Abusia for me so twede ampo kwa me basa ye adomadaro ma ho ye na me nso me ho edene mapomo eden pa aha eye BNA TV so ne me pa cho se wo ba na wa subscribe channel no no like na odi ama me de hia me nso content na eno na ma ye de akire e me yetime be ye interview Sweet on Love Kitchen ene so dwumade yasene e ma me de bro o ye wedding party adoria me show for your home microphone e good screen na se na ye be ba betwa ma fe na ye de ama ye twa ye photo shoot na account o pese o twa photo shoot o wedding o birthday na wa free number no ofra ye beba betwa ma afen so ye hia sponsorship nti number no fa odwaton de no ye beba bebo ho de ro kama a sika kitua bi e na ubetua nenne me nkomo twetwen e wo kai me bere mu no e ye obrefo ba na me ne hia no obrefo ba se ye ka so obrefo ba wo ti ase ene ono na me ne hia e ye papa ye bibia Akwadaa Nyame ono na nam ne beto nkomo e wo kai me breso tune in entwe homra papa maachi mejo so menu aba na mpom tisen Kristo adomo bonsam na ebre obonsam nko a bonsam so wona na pamfo nyina na o mo bre ye de nyame adom ye ho ye nyame ehira won so medase se me kasa kai me bre a na o mate se ansan wa kai me yedi okay kai me bre ansan wa kai me yedi papa yin fa na yen kai won free udin de sen yin fa na free okay edin a ye de wo me ana ye de to me justice nyametiase but Awurade frɛ me na misha etiniama na nyame de me ye nti ma Ghana for eto din no sofo Akwadaa Nyame na baby me free mampontene ha but me ma me ne me papa no kotena God so fa ho dai enti eho na wo mo no ye japade no bebre e wo ho enti baby me free no yenhwe Akwadaa Nyame wako school kaka okay Akwadaa Nyame me wie form 4 okay but one secret ne say me sukura me ko nyina so me hu na de because tama esese me di eco school no ebi o abitimi ko school mu 1 hour o baba na be gira bonte na me preach free collaborate yeah Awurade frame me na me wo 8 na me ko 9 years eti o baba na me gira bonte preach nti school na ankasa no me koye but brofo a me kan bia ye me brofo a me wow brofo me o ma metiase me ma me awu me papa nso awu oh ebran ko bedu so ab oh eno wo mo film yeah Akwadaa Nyame hu se nyame frɛ no ekwan ben so obi si na me hye adwaye na me tonwom na me te se nyame frɛ me obi si na mada na me hu se nyame frɛ me obi si da yesum Akwadaa Nyame ebre ben odi ene si sen okay me tietiefo ne ahwefo nyina Awurade nhyira wo bia o tie me mefa kwanya we se so mada nkofo bi ase e wo mafidie kase so menuanom ne abusuafo bi wo abrochira nyame adom ya na omoboa me ma me lade ne me water be ne ade metua Awurade nhyira wo bia wo Yesu din mu amen menua de etia ne se baby a kwanya me ye wo meto abosomfie me maame abusua me papa abusua mu nyina na ya abosom me maame side baby na akone di bosom ewo na me papa side baby me papa nua obeye otumfo konfo hene okumase ya okay na wote abua kwa akropon na ye frɛ no konfo age ha nti me papa kwatena bi ye no na otaba ho taba ye nchepa nti bi ye ho kura no kro bi e wodade so abaside ho ba bi e frɛ kwa kunwuma okay na wo so papa wafuo enti sem papa kɔ ho na konfo ne ba wo ba bi a wo se ho na na motia eba e ho no ye frɛ ho abuom na omutu abo e wo ho ye frɛ ho abuom ha eti abosumsumu e na ye wo me etoye na bosom ne ba na se akombeka no motia no no wo so motia ha enti obo a wo se motia no ho na wo mo wo eti no ta akɔ ho ekɔ frɛ wo mo motia no ofrɛ mo so wani tua wo mo ba bi mi hu wo mo
okay. Ono no so ono o kasa ba me hu wo obi ehu wo o de no me se da yesum anasa ye de kwan be se nyame fa so frɛ o okay kwan ya nyame fa so frɛ me ɛda bi na ye Saturday memenda na ade be che kwasiada na that time no na ye free me papa we na chi kura se di konfo foforo achi na ye frɛ no konfo wudu okay iti konfo wudu na me bɔ ne twene na me sua no na bɔ twene ma konfo na me bɔ twene ma konfo no iti one day bia Saturday ade be che kwasiada na ade che kwasiada Ghana for friend akwaside ya no mtato ne desa dabone akwaside enti akwaside no so bedura ye goro ma ade eche ye bɔ akomfotwene sa goro ma ade eche enti adwumre bi na Pentecost for se mfidie ebegu abonte se wo mo ya abonte se nka ena eja tama ye de be goro abosomfie no nyanuri ena nkura ye kogina Pentecost for program na se enti ye gina ase ena ye wom de nwum sima na ye nyina mokosabi yesabi ha ko ye tam ne nyadunu eti wo ma atonyuma wie wo mo kanyame asem wo mo kanyame asem aka edi bench abesi ho se wa opese do ho manyame bra betena so e ho mre de nipa miensa ye kura de ate ye ho akogina ba bi sa nwom no ne ye besa ye e na mabɔ nwom na wie enti de aka de emfa ye ho biem de ye gina ba bi di nkomo sa ye me ho ya ne se ensa enipa nkurem entuo nipa so kwanya akora nyame me fa so sakra ye na me kyerem no Ghana fo nyina ntie me nya Pentecost fo nsanka no ene to makoma so ena nya Pentecost fo na frame se me metra bench so eda na no wakasa no wa tete wa ya wo bia ni wa ba betena ase eti me hu ya ne sensa sei na ma me ntimi nkyerɛ sɛ de na ne kase sitie na efri soro eba sei eba yen ono na mfo ne ja wo de wo hu sɛ mi hu sɛ eba nti me kyerɛ wo mo sɛ wo mo hwɛ me kyerɛ wo mo nipa me no wo ka me no obi enhu no enti ade no still ba na ɛyɛ dai eba wadam dimirika ekwa abosomfie ho me free program no ekwa abosomfie sabi ta wo so wa obeja ne akwa da fo no wo me kwa da fo sai ɛhɔ na me gina nsa yi ba na me kwa abosomfie sa ayi bosom no se obeje yan wono ne yede ye ho ato no so eti ezasa ho na meko lebe ya mount pulpit o wechi no wo se unu hura de bi ba tesa wo ma me fie bosom kakra we bosom kakra ti ugidie ni gina bosom yes ana bosom no so yede ye ho atsem se obeje won bia so no obeboa me eti wanam dimirika kwa abosomfie ho mekwa na okwa nsa ne sawana dabi me hunu nsa no okay ti mekwa wura abosomfie ho no ena metena fam metena konfo no konfo wudu no metena ne nkyese ena meka chaza nana on sa Pentecost so kanene e frɛ no mayifo asɔre awurade mfa nkyɛ sister eti mekɔ ka kyerɛ mo sɛ nana mekɔ Pentecost fo yi na makɔ hunu Pentecost fo ba yie no asema meka no no ase nya wo ma ba yie na bosom baako ye frɛ no bewiase sa bewiase ne ba wo so opeme ti bewiase no so ye ba mu eso so opeme eti bewiase ne ba eto da bia na akomba okura mensa e de mitini dwomo saa eti komfo ne ka kyem se bewiase na abayi ne ho adi akyere me no ba bi odane ma adwene ekoye no eti woka saa na msuyo na mtena komfo no nkyai sisa metena wa meka asem ne wi aye kwansinima yese ensa na apie abosomfie ho ena mepre nana ena eba nana metira komfo na wose nani ye nan wa ben no wo bom ho ban no metira na wa hu komfo na hunu nsa no ehunu hwe afei komfo ka chem se menwane nko me papa fie ehomre na bosom ntimenye won kwa oh yes obi a ye de ho atoso se bibia mu no obeboa me no eduru de den no wono ka kire me se menwane nko baba fie na papa waka kire se waben kam to nje well eti mi dimilika ekom papa me kwa na papa no so ada se Pentecost for da so kanyame asem no eti mi kowura edaya ye dam me nuanom so no mo wa abonten
na me de to makata me ho na aka mani na me dada me ho di say abo ho yes sister me da wa me sensa no asapie ho and I'm didn't yeah freedom ho esa call baby ada me nkofo ne gina no sister me koduru ho me tietie mu na nkofo yire me say high fever coming ade na hunahuna wa ma wo tietie mu no so obi hu de eba say high fever that coming and I me chire mu chire wo mo ho nyina eti me gina wo nyina me twetwa mani said ye me hu say eba na ja me hu baby a me sister me hu no hwebiem de me hu ya na sense no kura me kwa achi ya ensa no so me kon no se me de 3 minutes e won sanu ma aka mewu emian yes na me pese me tiem me pese me su ba na me timi nyam ho hwe ama me ntima chew madam me timi nyam hwe na pusi be say ya me hu no me hu say asa me sinsenwiem e na ekoba wo mo hu me no say me namfom say de mo ya no say e de makopem Pentecost fo bench no na ye pe ayifo atena ye pe akra ma na wo matena so e de me pemoso said de waso obi mu na wo de na nyema fam no at once e na jemi mu afa me bomani a na mesu e jemi mu na me hu say mesuo etimi ba eti mesu yes me trase ne Pentecost fo ekoso aka nyame asema efra akra obi ama eka menko ame ho nti na nkofo e wo ho no ebiso we munya no we komfo ba we ne wo be kwa akobotwene wo ne bo komfo twene wo be ko de but na wo bi nim wadon zaka na kura yanyi ntum yes eti madam betewa Pentecost fo wiye na omo mpa ye maame ena omo de me share one air da ba konsa se kwasi achina kwasi ade chi a omfa me mra sore ti wo mo bompa ye wie ye no a wo mo ye pon ye a me koduru fie pe akowura da mu me ye se me da me se konfuo no a me ko no a wo ka jam te nyane me fie ne bosum bia ba ye frɛ net amframa se me besere ko bɔ konfotwene no madam se homra no pa se na me ye pani pa na me nyina ka konfo no ka me ne de be yim papa aha ne konfo no ba ne in spiritual way and as a physical aba no so ne bosum na ba no so okay ene wa ba fie ho wa bɔ ayi bidie wo de bidie afa nanim aba fie ho kura de bodua se me mesere ko wo de doso esi na sene me mesere ko bɔ konfotwene no ne se onfa nkom aha ehwa na me wo ye na ma me be nyane me ti me ba me pie na konfo ndira ho na me maame kwaku na na se besene na me ka kire me maame se me nko hobi asema me kan ya no me nko hobi na maame se ada na won ko nam se da bi me nko hobi afi konfo na asema obekan se obekume otene na obekume na se asa wo do ho akwasha na se awie yes maame memfi nam ko wura dem na the whole night man na me suya ma de eche because me nim de eseme sa a me su dem ho me nuanom nyina da su da me tekete so esu me su mesu po hine me madam enti ade eche anopa me sori ahomache ene dware ye me di konfo achi ma me ni atade pa bi akwasi ada me di kotra Pentecost asore dem na konfo twene de so ko ba ni atade me di nika tienio kodai na me masase na me ka kire wo no me di nika ana me fa me bra baako me bra pani baako na tare enti me bra atare no na me de sha na wache me nika no lo hands enti ma poapo na buwa ana ma poapo gu ha ana me di da na chi kotena Pentecost dem kwasiada na Pentecost fo bompa ye maame ana ne da bia na omu tumi so sa da bia nti na me kwa sori na me go ana beginning so na me ye wo bia me woro so pa woro dodo de ye de na apem ho de ye nsabo yata so no bi madam obi aba konfotwene no woro so me woro so na woro de se konfo de mi ni na aba konfotwene na o ya le bia na woro do wo so se konfo ka o yese na nka tata he oh mame ja enti ewa konfo no de wo so obekome fine me man ko hobi ena me shase se medi nyame achi enti afei na
me ete me ho afiri me nua no me namfofo nkora da me no mu di agoro no na me ete me ho afiri ho afa wunim me nkọ wo mo nche biem obeba na mte baabi din oya nkonam obeba na mte baabi din obeba na mte baabi din timi maame timi busabsa de na ha me because na maame ne papa nte ase na obi a woni namfo di agoro na sese wa sha ase tete wo ho yes eti ade a na me ta koye eye ball na me ball pa nti ball de me no mo kobo a ye ba me dware wie na me te baabi din eti emu na me free ekura ho ba krokasiem kumase a amba ye no one day na me yese na kwa kwhye wirem akobom paye nti me froka eko that time na mete asafo nti me froka ka giti akonkarie me konkarie forest bi mu na me kohye me nkoma na se na nya mountains dabi na ye forest me ka se wirem am kohye me kobom paye na that time so me nhyɛ da ne mu mpaye bɔ nti mpaye a me bɔ awurade hu mmɔbɔ awurade hu mmɔbɔ sɛ na awurade hu mmɔbɔ nso ampa madam ɛna me na me nim bible nso mu eti na me papa wɔ bible eti me papa bible no na me faaye so ɛnam de kɔ na me pɛsɛ me hunu bible mu me de bible yato wɔ me bɔ mpaye awurade hu mmɔbɔ na me sugu bible no so ma bible no nyina etimi fɔ anwumrɛ na ma sɔre ya befie me ba no mu bisa me kɔ hen na me se me call baby ade me call sa 3 times last one 3 me koduru wiram ho a me yesa me bompa ya afi na me te dede wo masum dede ba na me hunu baby a dede no wo eti me twetwa mani a pe baby a dede no wo me hunu baby a dede no wo eti ada no me ntima mompa ye na me sa froka e ba fie me ba fie anadwo me dawa na me son dae no obi de ade ewura manum na me hu say ye pipa krata na odi ewura manum me ba manum ma me mene ade no madam afa free wo no me so dae biara me kenka bible me sore anadwo no bible no ba bia na me kenka ne dae no me sore na anadwo na me bia ati me kan ho eti me de kire nkofo me kai na me de kire wo ma se enu ano no eti me obi an se dan kire me bible ena man ko bible school say me ko bible school say de be ya no me ko me bible school no me ko honhum mu ena pie ho na mani eti madam enu mu na nyame nam so ena ne ko da nyame me de pentecost ne kumase ya to da bia me begina kumase kejetia dina table so preach na nkofo abetwa me wohia dina table so that time me nuanom nyina so da so di abosom na chi bontwene me papa no nyina me papa no ko Roma so no da so som bosom na na ba kusia sister eti wunim enum bra de edi konfo na chi magya asem ba ko wom me ma me nua ba ko a me ma mbusuani ba ko na okoma konadi e wo kukuom ba bi e fra odanta no ena me papa ma chi yese o de ye ko hwa ko de aduro ye ko di moto o de mo ko de aduro ai na ye ko duru hwa no ade a eya me ya ne me kaya na makoma ya me ya eni ye duru na konfo ne se ye nko dware nsuo bi e wo wiram ba bi ye ko ye kukuo kese kukuo me ka kukuo pot kese ne suwo na nsuo tam na menim de wode tai nsuo no na haba so atiegum na nsuo no emoa wani gogome wo nsuo no na se nsuo ata wache apro na konfo no si yenyare eti sister se wo dware nsuo no na wo bi twam ha ne do ha what a cent wo ho you dware 7 times a day wo dware na ho awo no akodware yes wo dware out ya boso mfi ho wa na o sa akodware anya se wo dware kaka so unum bi what me oh come on Jesus but what me Bobby say so de ko wa no aboa wo ma de so do nsa yi ni frim ansa na wanom bon sama de bia anya papa obi a wo tie me obi a wo hwe me de nti akoda nyame me bufu akomfo Ghana ha just say Bible say enka yensi wo maboo na me ena me wo tu me nsa na nadoa ka konfo wo Ghana nyina ma me esi wo maboo madam esane de wo hunu bi paint ewurade
eti ya no nyina mu awurade eyi me firim ti me nuanom da so edibo bosomachi nyame adom me nso me kɔ so abom paye ema awurade ti me nuanom ne me maame nom nyina ye nyina be ye Pentecost fo obi abedi wachi oh yes me fa me busua no de ye nyina be ye Pentecost fo ama ebi be ye Pentecost elder ebi be ye deaconesses me no kasa ikura no me bra me di na chie friend Dofori ono we elder of Pentecost mu minister baako minister Penny baako ono so ye deaconesses of Pentecost mu me nuanom nyina be ye Pentecost fo me kasa unuanom ma me na me musa se o maame no papa wo masen ena na mu nyina mugu abosomfie okay me papa wo me maame wo 10 ono papa wonem papa wo 10 ena me papa ankasa e wo 14 cause okwo wo enchai 4 bekan ye ho ba na wo mu nyina ya sofo ye wo fasefo no nyina ena minua tese meka se ye wo fasefo ene ye manum nyina e ya sofo na se radi peja wo no de wo ya billboard bia ma busia no yes me famu de but na minim sa e wo ko a esesa me kon na urade je babusia no ansa na ye betoa wa benya we a wo preach wo ehonom no tema wo wie school wo se na wako school ni bi de ba na woni ma de obi a wie school a ne mfofo to aso tema akwala wo wie school na wo mfofo to aso na wo de kwa abosomfie akwabobo da bia ho mere kra de na mda so ko school me bo abosomfie na mda so ko school mu na mo 8 to 9 years ena nyame eyi me fra abosomfie ho oh eti school na me ko nyina me yesofo enti o preach wo Kate ani ade yeah na me sa ko school because school be 1 hour a teacher for be pem na me jira bonti yeah be na we school yeah fa no to Amaford be calculate yeah fa no to Amaford be calculate enti won kan che menka eno de menka wo we school no na nka be na wo pesa nka wo to aso ana there be amama adwene mu da because of nyame adwuma yes ena na me sa ye kua ka ho eti etoda bia timi ko bi ye ho kodrafu efu na me do ni nyina so na me da so me koso aye nyame adwuma no eti ahafo go so kukurom no beko ene kwakunuma dade so aba enkura wo ho de Pentecost fo wo ho wo ma che Pentecost mpa wo mu ne me afu mem bedi akon akire nsua tepa elia ho de sister say be a hot and yeah Pentecost for wo nyina because na me sa bom modern wo asoro num asoro no one na me sa to nwum wom madam say edru ba bi na ye program na minim nuanom so marking say ye to nwum a obeka say wo bi aseda e bo deliverance wa asoro dem nwum na nkasa no nwum no e deliver nkofo ya to nwum ma bubu ani asore Every day ya niema bebre enti sa Pentecost ada wo bi ye de no kwasem ni yesoma soro no esum nyankopon yesoma soro ni sum nyankopon ma ya na gidi fo bebre gidi ni se obi be fa nyame a na wodi yie wo be fa nyame a na wodi yie na be fa nyame no fa nso hwe bebre mu madam me fa nyame no me de no de me ho ne se eyewoko because me fa nyame no manya ne easy one anwokyera nkasa so eba me so sika ho kire madam eduru ba bi ma me sika eka 20 pesos kuma se ya na madam fu bia na maboa ne pen na me kɔ no wo se me sre no o sika wo ho a o ma me bi madam me kɔ ya madam fu no se o ni sika ne ade na ne die crossbar say ne trouser sen so ne yiri be yi ade na trouser no esi ne trouser say sika wo mu nyina hwe gu manim ha enso so ni sika 20 pesos adam eduru ba bi akumase ya na meti kumase ya duru ba bi me kotena ya busu afie bi wo bantema ha eduru ba bi se me ma me de eburo efre crusade bremia na me nyam no benku na me chene nchewie ade ska wo be kwa kwanyam minister inti menyam ne banku ntiwia no so kra no
me hwe ma fie ofo no almost wa benoa waduane kropot so a wo bewie no at once wa na me de ade akosi so ese because ejani duma me ho akere me woni bi die sika etimi etenten wi a metima we no be 3 days ntwi a me metima we no be 3 na metimi we ntwi famu da me sore na hwe agu me kete so madam mafamu ayo ko yewe wo fa nyame edie pa na wo ko mu a wo ka se me wan kam tena bosomfie okay me fa nyame no mabama muda ene me fa nso hwe bebre mu kwada nyame kumase ya yachi mabo mituo da wan mu na bo na na kwasi agema ana wangu yeah ye bo to wo he ye bo mituo wo memfim ha ewo that time na me preach wo kajetia 18 mo ena na kwasi agema ma ye be cheme where tab ni bo tuo ene ye de me call baby a wo motutuo no ye de me ko gina ye eye baby a na wo mofro afia kobi market abinchi ho that time na eho no nyina ye wira na gota kese na eda wono na mfutukwa bi eda ho se mfutukwa nso ne ye de me ko gina awia kete se wa ye bone ben awia se ye mprichi kumase na mako gina wo e prichi madam ye bo mitu ha o mu jame ho kwa fufu o mu pick up pani a wo be fa me ede me ko hospital ene ma no wawu na me di yawo se wanwu ya ka papa no me fa ne kan me fada ho ko papa no na wa betie me kejetia da hwe nsem a me keka eti ono na wo beto me ho na papa yi fa me se moje nwunu me e wo kwantemfi ho ye ja me hokọ wodi me baji that na ko form agency ni wo wodi me baji ana ono bra me ni ba me so no wo ka kyerem se wo so wote se enkofo ese me manwu eti me daji wo mbaba be kome eti mine no say yi me friji ho e de me ko Pramso hospital mine no ji ho de betimi aba ya ye betimi be kome eti mine no kwa Pramso hospital ho no mine no one ne ma e na wo mta be gina me so said ye be ya obi me di me bone enti papa no nyame yi me papa ne maame ma oboa me ho ehwo ka bia no mabusuafo nim ho ka papa na ne tu ho ka e da ye yi me a me ho to be nam sa be gina kajetia so wo de nyame adarment waso odene maso odene wo ye market na nyame ba na me sa ene e kire ka mu ye fuoi wo mo nche bia wo ko ho busa wo mo kro mbeka omo nti akora nyame a efiri se me ka nyame asembesi nde o ma che me more than 50 me gase o be gase 5 o come here for eduru ba bi free kofo ya o mo ba gi kejeti aboti eduru ba bi na wo mo so egu me kire o timi se same fidie but meda sofo we yase prophet opambo adakwa yi adom opambo prophet 1 that's it nyame nshira the nation prophet na nkofo se opambo mfiri nyame wo ye bonsam but se free kofo se same mfidi a opambo timi soma e ma ye begema me kam ye fo timi cheme opambo timi soma asojafo mo ba beboa me agi me mfidie e ma ye yi me mene ye frasa malam zaki nya case e wo zongo police station Zaki yesikani owura police station wa sase se friends obemu muska omo bia tip yeah o chiche obia that time 100 cities na yeska o chiche obia that time na ye Tuesday na opambo ye cancel minim de ofra opambo ka kire ne se ya che akoda nyame opambo soma stone se ya cheme eti wono mra na oya cancel wo wia e behwe de besi enti stone so buy in fact omo police fo no hu se wo pambo nso abamu no e ma ensa ne mu ya din bia no mu ye mere ti opambo eniema bebere wo ha nyame adwuma no bebere wo ha se me ya beduru sa brei no nyame nam no so eboa me efa baabi
na entitum na ye chutum no na ye na wotwe situm ana ye do ko gina court ka ho dabi eno de yamfema ko gina court anka ho do mutimi cheme ye be chema no pa eduro nwumra no mo gya me ba ko pa na me da mu cheye na abayefo nso kyere me abayefo kura de wo mo at once wa nyame tua wo ka sister me preach say that time na ye Vandapoy meka sa tamese tam me preach e wo Kantamanto opposite market wo payment no mfimfini ho wo mtone ma wo but makasa ukuyada ameni pa ba timi announcement say nyame yadoma yawada me sa wo ho nti yawada no ye kodu ho no ne nipa ye ho ma ye hye ye fidia ye hyase se ye preachia na bayefo metofo pa kokura ma ne na de be kan wotiko wo me de cast me no ne bae onko a ho nti me honti oh madam hwe Ghana fo da bia me kasa Ghana emra ba ko pa ye aduma pa ne se sempaka ni gina bonte ne ba ko akwache no eye aduma se kuma se ka miefo ama sempaka fo tab 10 o'clock mompon eso wo mo ton ne ma wo mo ye promotion wa bonte nyina e fra do pa kosi enumre enu nti na nyame tua nipa ka ya wan hwe ya wonte ase o promotion wo mo ye MTF fotimi de mfidie begu ho wo mo mfidie nya bini asempaka fo mo preach kuma se ya ebi wo ha show ye edutwe moto mi promotion ebi wo ha your friend say ensa ho promotion ba no de mo makwai fra no pa kosi enumre nyame asam no mo ma efra no pa ekosi 10 o'clock 10 pa ho e be sa mfidie wako twa permit e wo mo wo permit ba 10 pa ho ye be sa mfidie eti madam me kasa ayi Kantamanto ana wo mdem hu nyanse wo mde pick up ene ka bia e friend Stanbic yo sede ba ko abesi wo metofo free mu kikikiki wo mu si ya ye me hu ya so wo pack me mfidie me kura mdem nim so wo pack mfidie no wo ma ja me say wo mo pack mfidie no wie o mo pack mfidie na ja wo say say me fi say mfidie no me say mfidie na everyone na kasa nyene afa mo pack mfidie no a dem hu ya ne say o ma chima hye wo mo ka no Stanbic mu na wo mo beduru ho no pani a wodi wo mo nim ene wo mo baaye me refi ne din kakra oduru a no so wo kwasea Jimmy Forte say wo kasama enipa bebrebe wo ya betwa sia enam sian wo so wo hwe me bo woni so nam se me wo bebo me wonam bo wa wo dem be kwa hen nam so wo ya ban nipa me do kwa police station wo be di bi medifo ba wo pa fa won saka meke nka no obusua mo na wo so wo ntimi nya hwe wo kasa na jiga me nam so say what challenge nyame tumi nti nyame yo ba nyame tumi a wa challenge nti ba bia ma chemi amode me ko ne se wo wotimi koduru bia me gya nyame adwuma ye madam wo so wo ntimi nya hwe fine o ma chemi asese me fidie me ka me de ko ye data madam for be pick up na me de ko ye o ma sa kire ka na ka ho o me de me ko Kantamanto Rose Park echi ho o mo office kese bi wo ho abed da so pesa de a kire kromfo metwa ma na wo ka so bebom wo gina wo mo pick up na chi ka na amfro bumping ka na ahwiase antwa menam de hu ya ne say yi the free pick up no so obedi tri na di kai the tri be bo ho wo won na nse na ntwe de sika to ne menam wankasa o madam tie amo mo hu ama mo anya o wo mo kwa de me kotra Kantabak me ne me bible reader your friend David de kotra Kantabak wo mo chi ya no pa be 10 and the tra Kantabak man bo 3 to 4 o'clock ansa no mu jae no ye mfidie wo man fa ma ye pania that time wo hwe ho ne friend chief Okan so be ka asem wo ya ye kwa ye wo mu sizi ye mfidie bo some na wo twemienu no mo fa mfidie ne ma ye enti one day na me ka kire me nkura me no na me say me call ko aba sorry a ma ti dware no so o kwa na me say me call wo on so wo hen na me say yeah na me say me kwa aba mo de mo ntra fi ntwa me madam wa na ja me share me suit
bought me tie red. The wa me wa dark ketua bi me gi ye na me de shemani. I'm see kwaso. Because that time na ho Vanderpool bawa o office ya o kemi me boss. Ti na me nchade so me koye na man na ba ho. Na wonim me call no me nam Valanda no so sei e na call office wo. Me mpaboa me de to me shoe me de to na nesi form cow. Me drew Vanderpool office. Your friend say bodyguard ba kugina the gate wo. Me drew no omo no adika sell to me. Womo na adika sell to me. No ha me yem tri say no ma bie your friend say Vanderpool pro no. Na ma wuram. Womo me office me yaban nipa bi. Come on say. Masa me yaban nipa so. I'm a son of God. Me nya aban nipa bia no obeto me. Am say obi a me ye nyame nipa ana nyame ba de aban nipa wo na beto me. Obi a ya che won fidi abede odu ne yase. Yes, almost sell it to me. Because omo aseda ye nyame dia. Papa, nyame wei se menya na tinkodi hwan yachi. Ti na akoda nyame maboda mama sa papa wei. Sa wo kasa ye mpiriti ya me kasa na bebo me tu ya me kasa shoot. Me pouch o me no je. Paul say, "Masi ametie ni Kristo, wo ya me mfaso." Ti madam, e kwa ya na man ne ti akonya so. Me duru na me chia no no say, "No man ne Jesu yes sir." Ono so Jesu yes sir. And was say bacho akonya na wo na me se me trance. No so adai, wadam de me konto dwegu fam. Na so panin me mfidie na mo sesa ye no sofo na wo pretie no. And na ye me last day. Me ma woni ama me ensa. Hwemu na yi ba ko kan fidie no ho na fa. Wa me ma wo twere stroke edam. Me can na papa ndel sabon table so no sorry sorry I'm say no me sorry until say de me na ba mami me de ewu ma ya dai me bu fu because won go kura sha me free fie ba no come on to me duru o ye say me sorry na me da so koto wa na o fa fon o frem panimfo bi panimfo me nsa mo ne sofo no nko na mo mfa ne fidie ma no me ne panimfo no betena ase a penefo ne se ede bia me fidie na bedi ho eye 50 cedis na so mo hwe so ma omo me dia besi watchman eti sa your friend say bo so me ne na wotwumi no na so ba calculate 50 omo calculate ye no koda nyame ye dwuma so ye ni sponsors ye ni mwa bia ena o kan sa na me so pani man fa mafidie na me si watchman nam de besi watchman akra kam de besi watchman ya efo me mfa nkosi de ebedi me 50 cedis enti se mo se mo mentua sika na mo mfa mame a mo mfa wadam sade abufo sa sore ye nam call mine no office biem na se de mine no na se de anu se so for man fa nam so pani se ni se wo mo so mo gimi se ansa no mo de ama me because na ono a ni me pie ye ono a ni me pie no se o ka to se mo se so for no fidie ma no Mr. Monsaba no. Na mura fia na. Nya sofu na mukoti na baku Africa so beti hwi ya. Masa Monsaba no. Na se ade na si ye no. At that particular moment ne dey o mo realize it. Yeah. Emudu ye no no mo se wo kan asem we na no na abamu no. Yes. Afei me dira ba me so mo sesa me fidie begu me pick up. O mo sesa ba ye. O mo de me ka asafo ba me. Me trans se me spark car no. Na battery na ni nso na mse bia wo mgisi ho ache nti ewu ti me ko bie bonnet nso se na battery nsi so yetu battery eti security workers here wono wo matu battery no na wonim me battery no so na nye eto da bi na wo ba je se ye kan wom ti wa na mba ma no office na so pani o matu me battery kwa heka ne ho no mumie ma no mumie be ayi ma no battery ne de ne ye pe no muntuma no wa be heka ba ko be hwe ne number na me hu se ye ka mo no kakra nti ne battery ne be ye mo no na me se we mumie we ma me wo bie ye na battery opportunity na ba wo bie na battery be ye friend balling esi so eno so ye papa wo busa me nua driver ne ya nam se muntu we mama boile yeah tuma me am diko si be ka no me boss say tatata ne da so na me yes be betuo no enom de letter breme
na me ba me boy me wan kam de kire Ghana fo nyina say ye deport me wo Kantamanto Accra inside sa empatam ho nyina we esutwa ye twa so eni kwan so osi ho ye say wa ba hunu kra sa me nam ho no report no ye ncheme me Ghana ni nyame asemunti watwa mesuo wo Ghana fam ba bi oh eya jimisam na nti sa wodi akonya no emfie nwotwe no wi a wo mfiri so obefiri so na ya na mu bedi akonya na ya mu se Ghana ya mo dia no ya munyai mo twesui mo twamesu ti madam wonim wa manko wa be 6 months dam said that call Kantamanto ewurade me duru Kantamanto wo be ka se president na duru ho oh sister France but that time no na me pesoja ni bia na police ni bia was me ana abaye ni bia ye twamesuo ana maba ho me pe obi am na tate because na me bu afu na me sako ena oboa wo ho me maka che Ghana fo nyina se me gina Ghana te se laija wudi me ho agro wo be ko na me te ho wudi me ho agro wo be ko na me te ho ti madam eniema de se me ka niema amafam e wo nyame adwuma mu be duru ne ba me mpa ba me no me ho se me ye Kristoni o because me nam fofo me no mo wie school nyina no o mo amfa nyame no ene wo hia wo bia wa ba kokora wo hia wo bi nso a ensa apatase kuno minim gai bia ono onua ye no omna na bobol ye fra ba kokodwo mensa na ye fra ba kofidua wo se jesi wo to mo say yes eni penny ne ho fe madam apatase akum wo mu nyina mami ba kuma ensa kum wo mu nyina but the grace Akwadaa Nyame me da so gina ho manyi kakra tie me gina manyi kakra but nyame nti awurade aye mabrante to da bi obi hia wa sofo ohun ayefe ya wo ba Yesu ma osiesie o aya abosomfi anka metwa metiri rasa ne ma ebupom ene enkosu amura me bofa metiri days mi nware ye enka da so wom by the grace nyame aye bi me ka se nyame nya bi ara me boa madam enne sabi wana wo fra bi fra brochire wo mo fra enne Ghana office bi ene wa mintimi nwra ho office bi ene ho mintimi nwra e dey so den wa brabom dey so nkra wa brabom ma se wo boda mama awurade wo boda mama nasem de ebeka bia wo se no nko achi na wo bedie madam ade e hyemi nkura pa ne hye one Akwadaa Nyame mewu mprensa nyame ene ma me bankwam etuo de ne ka ho mprensa da bi de twala se kra ye omo be ye kejetia no Dubai no madam enzu da nani mu a obi de ka bo me wui me mfi nyina bubui me wui mano ha nyina tete na wo ya etwa kakra bi kra wa mano ngoma gwe nyina etete firi ho tie that time na doctor for crusade eti me yade me koto kofo emergency me ti me nam da kofo emergency me di 3 days ansa na me hunu ade enti kofo emergency no me ti me no na me ka kire me nuanom se omu me yi me free ya because na makai baby a yade me koto ye wo pram so ye bo me tu yade me koto ho no enti me ka sa wo mo nsa fa me ko pram so enti pram so ene yade me koye na one doctor baako na se no wo ni me dadada to what say me yare a yede maba ho no ono ne tu ne ho si ho se wo behwe me na nurse fo wo Pramso hospital nyame nhira bebre nyame nhira wo mu nyina akra because omo mbe hu ye obi abadam wa na me mpa ho na no oba o sofo wadai o sofo na afa bi shadat mi betena ho na wo mu hye me nkuran because na obi anim say adedo even say amunum ho no mangu no kra still mewu me nuanom kra behwe me anom da susu no be na finka say bubudi ya me da ho chere eti doctor no e ka say se mangu ya sorry pass me tima sorry anante de na se obada no bubu ani ye me ka dem enti wo kan say na me nuanom ho no musu na me ka che wo say wo munsu doctor no de wosua e na wo ka ba nyame am di na chi ne nkasai se awurade kura ka se megu nne metima ka che se papa ewuo na wo ka se megu nne no me nyintum because he's a care am pretty woso awurade di 15 e be ka no ho yeah me gira what to say he's a care
e wo me se madwuma ma ye bia nsani but awurade ahumobro nti madam doctor ne ye bia ye yi me ba fie me mfe me nan ha me to ase ya ye se kasa bi wo ebu disi ye de dade hye ho eno ye yi me free pram so me sa akoto amayare hwe so wo gi wo mo hwenum pem no wo mo na cancer enti me nkoboa me ho surgery na wo mo be ye na ye 40 million to wo mo share me 2 weeks madam edura wo de ma me ba ya na to eduro no kono ye na me no ya ewrade me na onya adwene me wan kan kire me se beduru ba bia me ye de na dia be hye pa na ka nipa na ye ese ye nipa na ye ewrade wo na ye nipa ti se me ho ba bia sai ne nipa na de nyansa de dade ye be se wo de a ene na me di wachi abragu na me nim se wo bia nso ni wa wadi wachi a ehuna ma ne da na me sha se me nyame be kasa me bompa ya me loki me dai na me bompa ya na me fa mu dai akonyam madam me dawa na ma so dai akopia so da bi mu na wo bi nai sei mo bu pei na ma bompa ya me na na to a nipa na sori nti ba me ne tie na so no enye obi ya me a nti ebredu se me nya healing the pa me started say me bompa ya na ma sori nti me bompa duru ba bi na me te eni bi se sorry me di ka sori ye no me sa te hwe me na no twe me nese ha no operation ko nya nkoye da bi operation ma anye ekoye nya me fa so sa me yare no eti unim me tie mo jay na hwe fom na still ene no sa kasete sorry wa be sa sorry and the chi ba kon afa dem dira na me ho so hu fifre afa me dira ho sen metumi na no na eye ma adwene se metumi na ya metiato na metra se metu kakra afa metu we na metu we na manti pe bia wo ho biem madam extra bi try ye ne ade nyina na say ya na mesisa to aguo madam manti me ho ye biem enti wo mo ti se menya accident e bi enkofo mbere me no mo keka no eto da bi a omo se do msiti no omo ba na wo hin de praye nyame asa me mfise bubui me mfise enya se buyo ebubui a doctor for e madam se for me nuanom ne asofo e behwe me ene Ghana fo e behwe me ebi be da pram so ebi be di 1 week no mo da bonten wo pram so yeah well minti yes the madam de nyame ya ma me de me ne hwe me ka sa papa wo din na no nyamonka daddy said ne koda nyame me te ase na to da bia me koduru ba bia enkofo timi ese da betwa me ho chia me pani na ka wo bia enkofo be he da betwa no ho chia Ghana ministers MPs ene aban kofo ne ade enso ne obi a mente brofo menima de Bible no from Genesis to Revelation metima mo account be quote ni nyina what the English Bible so mamia be kai obi a wan ko school na life wo won de to me ansa na ye de ewu tie de to so me ansa no last one na me kire mu no de to so me enu no eno nso ye be che me wo your friend is saying Accra no ye be che me eno boy se o be che me no o mo ka kire me place o mo kokume o mo ka kire me play na eya na wo de no omo ye soma wo mo ne wi a ye body ni kire later on ana oh yeah bra wo mo ebe che me na na kwasi agimata ma wo be kire me ya no wo mo de me koduru ba bia wo mo bu o metio no wo mo de me picture kire me ti abo mo pa ja wo mo ka kire me se nya o picture ni wo mo ya sojafo data ba sojafo na efeze kumase ya no mo di dwumo nya o picture ni nam se ya o se na na kwasi agimase enko wo mo ka kire me play ena de car ball won so car no wanyina car no wo fa me kwato ko for emergency no onim se mewu enti odwane akire ene ekohu no akire kra man no wadum ye friend podium ha mine na ubusa na obeka ubusa police for central police station dodo obeka odwane eti de ma ye hu kra ye hu no no se na wadem ba gi wo no obi hui
It is na o maame na na wu se na o papa o se na bibi sa ena na enipa no ka che se man no podium eti na o mo the process ateta a podium ena obi twa say e de sende yen ena ma ye ko hunu man no se won de tu no bomb car no bomb second one wo no am ba che wo he second one ewu no wo mbe che me wo kasoa kasoa ya papa kasoa o mo ka chere so bekume o mo kokume o mo de meko ka o mo de metira mo de meko no ka ne kosai nti o mo antima mfa ma nuru ba bia o mo de meko no na ba bi nso aka ne kosai ye na ho ye kurom eti no mo hunu de o mo beye timi no o mo ka num mienu asi no mo ye nipa 4 mienu asi ekope fita fo ma beye ka no na aka mienu nam no timi no o mo kasasa nam se abusuafo se wonua ne me enti wobetima cheme se wokokume maye wodan wo de mo nkyere de maye sa akoda nyame waye wei wasi a wo preach a wo condemn nkofo nam se bible nankasa condemn nkofo bible nankasa condemnation wonim jabone ye jawi no nyina ye condemn enti afemi no mo ho na ba ko se authority aba na aka me ne ba ko come ne ba ko political madam kila be wula so kila be wula so me wi ase na me bobo na me se tu mirika to me ne ye ya do hu ya no se me si fom no hwe me because why nipa wo ho ontimi meta o ontimi anya hwe wana sa ti akora nyame aboa me ba bia nyame de ma beduro me ne je eye me ni so emeni so papa o first miracle la wo ye wo he madam eno de bebre na misa eno de Pentecost kura na me to nwom ena bubu ani sori wo ho e wa half go so na bubu ani sori ye eno ne ensankyerene a edikai ena wo ba nyamesom yi mu a wo do ho awura ma wo di nyame ho adanse ensankyerene be na wo ye ya na wo free say sansankyerene we de wo msa nyame di machi but na menye sure say betimi asi o eno de eye ensankyerene enan bia obi a no wawuo nyame na meso ma no sori na last one kura me hu dwiri me ankasa kura me hu dwiri me ewo kofo emergency ya obi nya motor accident picture no wa ha ye de beto so ama yetiefo ne ahwefo nyina ahwe gani free daso bogu ena obenya onya motor accident wo ne ye de beto kofo emergency ya na mai ba ko oye presby catkis ewo dwaso bogu krobi efro odubi mai ne frem se akrabiti wo mo nkyai na wabenya motor accident na yesi ba bia oda na edin nti osere me ya me nkobompa ye ma no ofra me kwasiada eduada na me dimrika ko ho se me kobompa ye ma ti bra me koduru ho no number wode ma me frɛ no obi amfa me do na nkofo su okofo emergency no mo na phrase tabako na me se ada na osu na instance wonu a wodi na kyanya motor accident ye de na beto ya anopa ye so owu na me se wo frɛ no osi dwaso bogo na me se ene ye wonu ani nti na meduru ha anopa ene wo wo hin no so ntimi nkyerɛ se mo kyeremafo na befa na se obi amefa na me so ne nsa so wonko kyerɛ me kodro na ye de bahiti akata no so ti me pagya se me hwɛ nanim kura sisa na wo hwɛ nanim na wo hwɛ sania ositia wo ye sofo anyade a wo betra kura se wo bompa ya ma no nese na aseye nanim nyina woro nanim ba bi duru wo no na ehye me bompa ya ma no enye se meteni o anase nyame yi kire me ba mi duro na ehye se me bompa ya ma so de unum se wo bompa ya ma ya de obi akwahye motra dabi me na minim se me bompa ya obesore okay because honhom na etiye mu no nyame onkonkron ne ye kasa etisa honhom ne hyawo se ye we ya eye honhom ne na control nye wa hoden kwa na me sha se me bompa ya ma no ti me fru da fru no so flat me fru da na so se ana doctors ma permission sir na man permission ba bi aduro na eden a doctor for se bebre so ni me na obi aba be da fru so ni buso ni ho be da fru so sofo be bompa ye
am obi a wawuo asɔre wɔ da funu nso a wokra nya wanwa enkofo betwa hosia ne bi twa bi video me started say me boy Yesu din ba ko mienu miensa na de wawuo no no watiem a watane say me ne nyina firi mpa no so e bete hwei afi enkofo kra wo ho dwane double accident yes wa me bom pa ma no na nyame adom ne hoto no nyame adom madam na ni so tete no enam de ma one doctor ba ko say me busa say doctor be na one na doctor ba ko pe ya na me say na wie me de me de na sha wonsa ti ade ti ye doctor do kra sa afre me say omuko free no omuko twa no scandal say esre no oma won say moja gina ni trim accident na wonya ye no je say ye no surgery 10,000 Ghana cedis am ka chen say doctor o say busuafo so omu niska no wo frema boma ne yare se menya bia na say doctor me niska wo ho ba me sere me pese me ne akora no do wote no ekasa ti doctor no koi de ne phone no koi ma me ne o papa kasa na zo panin braji ira na bato ubenya kubato tobi utobi ageme number no frem mebom pa yaguso fa kubenso no koma abade no na urade beje no wode kubenso no koma akra no ye ade che na akra nkata so nyina de moja na ejina ni tirim no aba life enti maame enu ni senchene a nanu ya enche yo eye me we latest yes ebro ma adwene ne menti ase so because obia wonya motor accident ewu onzo bi na accident no wu a wawu na wakonya na urade edam yeso ama na bankwam enti de wo me de wo tie bibia o problem bia dawso biara no Israel nyame ye nyame a obennan me yeso ama wanya wagye Israel nyame ye nyame a obenam yeso ama wanya ogye asem ne ye ne kagya bi mesa ba be fa part 2 na me de abrel aha eya kai me bre dwumadi so papa ye be sorry so mo last word be na wo kan abra ye gya bi na da foforo ya ba be ya de to so yo de America nyina ne se awurade nya wo bi a odi hwammo de ni na afem na ye mfa nyame nnuye ho mesraw se wo kwa asori a make sure se enso ho a ese se obeye mature Christian because asoro no de wo ho betima kwa asoro no ba na wonye Kristoni no kwasem nyame onima Kristofo enya asorefo etimesraw wa wo hweme asori bia wo no make sure se obeye Kristoni papa na wapai wo ho achi awurade no obenante awurade nsramo mo hweye mo tie ye tie makacho problem bia dawso bia no me number ni frame me no obedin komo say ye twere de yase ka won kura brem kwa wodi wu twere yare nyame na me so abom payama obi wo kura na onya twere wodi 65 years nyame na me so e ma me ko yare bia me number ni 0243 884541 0243 884541 still Ghana for Christ no yeda so go so agidifo amohwe emutie ye hia momoa evangelical work no ye hia moa pa wom ye hia ka ye de besesa mfidie ye hia machines ye hia niema bebre binim se urade beboa urade be kan wakoma emo biara awowo no faboa na ye mfa nyame adwuma na ye nuanom huru se Yesu Kristo woni wiase agenkwa urade nshirawo ewo Yesu demo amen amen urade nshirawo no wonya wakoma so ade ma mesro say subscribe button no ba cha na wa subscribe dia mame na ye video bi atuma etimi ama notification na watimi akwa bi mame wo comment e wo comment section na se wo ye program bi me pa cha fa me number no e na good screen na se na etwa guo no fa ye ba betwa ma yes apa advert be so dwumade yasene so pese dwumade da bia ye de brewa so asene fa ma ye Sweet My Love Kitchen and so dwumade yasene e ma me de brewa me din e de ma me se wa akoto ampa for bracket 2 kai me bresu ni part 2 ye de brewa yakra